हेलो गाइस, कैसे हो? तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलवी एग्ज़ामिनेशन 2022 के इम्तिहान को लेकर। जी हाँ, जैसा कि साथियों इससे पहले हमने दिनियात थर्ड का वीडियोस डाल चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो फ़ौरन जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आई। तो जी हाँ, चलिए फिर से हम शुरू करते हैं शुरुआत की तरह कि ग्रुप इसमें 3 ग्रुप में सवालात पूछे जाएंगे। 3 ग्रुप अलिफ, बा और जीम में सवालात पूछे जाएंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था ग्रुप बा से जो सवालात आएंगे उनको, और ग्रुप जीम में जो सवालात पूछे जाएंगे उनसे मैं आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रुप जीम में जो सवालात पूछे जाएंगे किस टाइप से सवालात पूछे जाएंगे। जी हाँ साथियों, इसी टाइप से आपको ग्रुप जी में सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो डालूँ तो फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ कह रहा है कि हकीकी बहन की कितनी हालतें हैं, तफसील से लिखिए। आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हकीकी बहन की कितनी हालतें हैं, डायरेक्ट पूछ देगा 3, 4, 5, 10 जो भी हो। तो यहाँ देखेंगे इनका जवाब यहाँ मिलेगा आपको कि हकीकी बहन की जो हालतें हैं वो 4 हैं। कह रहा है मीरास की तकसीम के लिहाज से हकीकी बहन की 5 हालतें हैं। सॉरी, हमने 4 बता दिया आपको। कह रहा है कि मीरास की तकसीम के लिहाज से हकीकी बहन की 5 हालतें हैं जो दर्ज झेल हैं। यानी कह रहा हकीकी बहन की कितनी हालतें हैं, तो साथियों 5 है। इनको आप जहन में रखेंगे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। चलिए आगे कह रहा नंबर 1, हकीकी बहन अगर एक हो तो उसके लिए निस्फ हिस्सा है। यानी हकीकी बहन अगर एक हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है। चलेंगे आगे। नंबर 2 में कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सलासन यानी माल का 2/3 हिस्सा उनको देना पड़ेगा। नंबर 3 में हकीकी बहन के साथ अगर हकीकी भाई भी मौजूद हो तो हम क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे। कह रहा है कि हकीकी बहन के साथ अगर हकीकी भाई भी मौजूद हो तो लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के कायदे से माल का तकसीम होगा। यानी 2 लड़की 1 लड़के के बराबर हिस्सा पाएगी। यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा, सवाल को। कह रहा है कि हकीकी बहन के साथ अगर एक हकीकी भाई भी अगर होगा ना, यानी कि एक भाई और एक बहन होगा, तो उस बहन को जो हिस्सा मिलेगा तो 1 लड़के के बराबर, यानी 1 लड़का को जितना हिस्सा मिलेगा उसमें 2 बहन को हिस्सा मिलेगा, उसी के बराबर मिलेगा। चलिए आगे कह रहा है कि अगर मैयत की बेटी या पोती भी मौजूद हो तो उनको देकर बाकी बचा हुआ माल हकीकी बहन को मिलेगा। उस सूरत में बहनें आसबा होगी। यानी चौथा नंबर में जो कह रहा है कि 5 सूरत थी ना हकीकी बहन की, तो उसमें कह रहा है कि अगर मैयत का जो यानी मर गया है उसका बेटी या पोती अगर मौजूद होगा तो उनको दे करके जो माल बच जाएगा तो वो हकीकी बहन को मिलेगा। सूरत में, किस सूरत में मिलेगा, तो बहनें आसबा होगी। चलेंगे अब 5 में देखिए नीचे, उसमें कह रहा कि बाप, दादा, बेटा या पोता मौजूद हो तो हकीकी बहन को कुछ न मिलेगा और महरूम हो जाएगा। तो जी हाँ साथियों, देखेंगे ये क्वेश्चन आपका हमने हल कर दिया। ये हकीकी बहन की कितनी हालतें हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन को आप ऊपर मत उड़ाइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछेगा तो ये 10 नंबर में पूछ देगा इसी टाइप से। अब चलेंगे, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे। अंतिम में आपको मैं कुछ छुपा हुआ चीज़ बताने जाऊंगा जिसको अगर आप उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। अंतिम में बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए अब अगली क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। चलेंगे साथियों, उनके बाद आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि मवाने अर्ज़ कितने हैं, तफसील से लिखिए। मवाने अर्ज़ कितने हैं, तफसील से लिखिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा। आपको यहाँ जवाब देना है कि मवाने अर्ज़ किसको कहते हैं कि यानी मीरास मिलने से रोकने वाली चीज़ें। मवाने अर्ज़ 4 हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मवाने अर्ज़ कितने हैं, तो मवाने अर्ज़ 4 हैं। क्या क्या, ग़ुलामी, कातिल होना, इख्तलाफ दीन, इख्तलाफ दारैन। आगे है, सॉरी 4 तो पुर गया। कितना है मवाने अर्ज़, कितना है, 4 है। क्या क्या आप देखेंगे, इसको हमको ये भी पढ़ना है कि क्या है ग़ुलामी, क्या चीज़ है। तो यहाँ देखेंगे साथियों, ये जो ग़ुलामी है, हम ग़ुलामी को पढ़ेंगे। ग़ुलामी कहता ग़ुलामी खा कामिल हो या नाक़िस हो, वारिसत मिलने से रोक देती है, जैसे खालिस ग़ुलाम या मुदब्बिर। ये हो गया। उनके बाद चलेंगे हम 2 नंबर में है कातिल होना। यानी कातिल से मकतूल का वारिस नहीं हो सकता बशर्ते कि कत्ल ऐसा हो
کہ उससे قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو۔ اب اختلاف دین، یعنی اگر کوئی مسلمان مر جائے اور یہودی یا عیسائی رشتہ دار چھوڑے تو انہیں مسلمان کے مال سے کچھ نہ ملے گا۔ اختلاف دارین، یعنی ملک کا مختلف ہونا۔ کہہ رہا کہ وارث اور مورث کا خواہ یہ اختلاف حقیقی ہو، جیسے ایک حربی اور ذمی، یا اختلاف حکمی ہو، جیسے ایک مستامن کا مال ذمی کو نہیں ملے گا۔ تو جی ہاں ساتھیوں، آپ کو اس ٹائپ سے بھی کوسچن پوچھ دے گا۔ اگر 2 نمبر میں پوچھے گا تو کہے گا اختلاف دین کیا، تو آپ کو یہاں سے یہاں تک لکھ دینا ہے، یا اختلاف دارین کیا ہے تو اس کو لکھ دینا ہے۔ اس ٹائپ سے بھی کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ اب ان کے بعد یہاں بھی دیکھیں گے، آپ تو کہیں گے کہ سر ہم کو بس یہ بتائے، تو دیکھیں گے اس میں بہت سارا کوسچن چھپا ہوا، ان کو آپ دھیان سے پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو پوچھ دے گا غلامی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یا پوچھ دے گا کہ قاتل ہونا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ان کے بعد یہاں جو ہم نے بتایا آپ کو حقیقی بہن کی کتنی حالتیں ہیں، تفصیل سے لکھیے، تو یہ لکھ دے گا۔ آپ کو صرف یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حقیقی بہن کتنی ہے اس کو لکھیے، تو وہ لکھ دینا ہے۔ ان کے بعد اگر کہہ دے گا، مان لیجئے 3 نمبر کا جو یہ ہے، اس میں کہہ رہا کہ حقیقی بہن کے ساتھ اگر حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو کیا کریں، اس کو کیسے حصہ دینا چاہیے، تو آپ کو کیا لکھنا ہے کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ اگر حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے سے مال تقسیم ہوگا، یعنی کہ ایک بھائی کا جو حصہ ہوگا اس میں 2 بہن کو ملے گا، یعنی ایک بھائی کا حصہ کے برابر جو ہوگا تو اس میں 2 بہن لے گا، تو اسی کو کہتے ہیں حقیقی بہن کے ساتھ اگر بھائی بھی ہو تو۔ جی ہاں ساتھیوں، دیکھیں گے یہ حدیث اور مسئلہ کی بات ہے، تو ان کو آپ ذہن میں نہ رکھیں گے، کیونکہ آپ کے امتحانات کے ویو سے میں بتا رہا ہوں آپ سبھی کو۔ اور چلیں گے، میں نے جیسا کہ کہا آپ کو لاسٹ میں ایک بہترین چیز بتانے جا رہا ہوں، تو چلیں گے اس کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں گے ویسے تو نہیں بتانا چاہیے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ بچے اگر چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ایگزام نزدیک آ گئے، تو سارا چیز بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ چیٹ کریں گے، مان لیجیے دنیات سیکنڈ میں ہم کو کچھ نہیں لکھنے آتا، اگر آپ اردو کے اچھے جانکار اور جانتے ہیں تو آپ یہاں سے جانیے کہ 3 گروپ میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جب آپ گائیڈ لیے ہوں گے تو میں یہ گروپ سیکنڈ یعنی گروپ جیم کا بتا رہا ہوں، سوال اور آنسر۔ تو جب آپ گائیڈ کو کھولیں گے، اگر لے کر چلے جاتے ہیں اندر، اگر آپ کو لکھنے مل جاتا ہے چیٹ کرنے کے لیے، تو گروپ جو جیم میں سوالات پوچھے جائیں گے ان کو ڈائریکٹلی سب سے لاسٹ میں آپ کو گروپ جیم مل جائے گا، دنیات 3 میں گائیڈ میں، اور اسی میں دیکھنا ہے، بس اسی میں آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا آنسر ملے گا۔ تو جی ہاں ساتھیوں، یہی بات میں بتانے کے لیے آپ سبھی کو میں کہا تھا کہ انتم میں بتاؤں گا۔ تو جی ہاں، اور بھی میں ٹپس انشاءاللہ ہر ویڈیو میں دوں گا تاکہ آپ سبھی کا ایگزام بہت ہی اچھا جائے۔ اسی طرح محنت سے تیاری کرتے رہیے، ہم لوگوں کی محنت کامیابی ضرور ملے گی۔ تو جی ہاں دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اس چینل پر بنے رہیں۔